गोटे विषय संबंधी सत्यता क्यों विषय आपणक जीवन रे प्रभावित करुअछि क्यों विषय को आपण गुरुत्व दौरान आम जदि ईश्वर वाक्यर सत्यतार गोटे विषय संबंधी सत्यता को आम जाना ताहले अनेक विषय रे आम उत्साह प्राप्त हो पार। तेबे मु आपण मान सम्मुखें संक्षिप्त भाव अति सरल भाव प्रभुंकर वाक्य को मु प्रकाश करने चाहूँगी। यही गोटे विषय संबंधी सत्यता विषय रे आम जो देखा मार्क 10 तार 21 पदरे सेठार लिखा जाए जीशु ताहांको प्रति एक दृष्टि चाही ताहांको स्नेह कले और कहले तुम्भर गोटे विषय उणा अच्छी तुम्हें जाए अपना सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानकु दान कर आ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। एठारे आमे देखू जे प्रभु से धनी युवा को कहते तुम्हार गोटे विषय उणा अच्छी। हाँ प्रिय माने आज आम जीवन रे मध्य क्यों विषय उणा अच्छी क्यों गोटे विषय उणा अच्छी से विषय आमे निजे ही जानू आ सेप्रति आम सतर्क हो प्रभुंकर वाक्यर आलोक आम आग को बढ़ा क्यों गोटे विषय जहाँकि आम जीवन रे उणा अच्छी जहाँ प्रभु गौरव पाऊना प्रभुंकर वाक्य विरुद्ध रे जाउछि आ प्रभु खुशी न हवा विषय क्यों गोटे विषय उणा अच्छी सबुथिर तो ठीक अच्छु सबु विषय अन्य माने जानुछंती किंतु एमिति केतोटी विषय बाकी एमिति गोटे विषय जाकि केवल स्वयं प्रभु ही जानती आमମାନଙ୍କର एकमात्र सत्य परमेश्वर अंतर्जामी परमेश्वर मनुष्य बाहर रूपे देखे किंतु से प्रभु आपणकर से गोटे विषय जहाँकि उणा अच्छी गोटे विषय जहाँकि आपण क्या कही पारना से गोटे विषय जहाँकि आपण बहु परिमाण रे ताहा सालिस बा कंप्रोमाइज करुछंती बहु परिमाण रे सेटा को घोड़े की रखिछंती। हाँ क्यों दुर्बलता अच्छी से गोटे विषय प्रति आपण जागृत हुंतु से गोटे विषय जानी प्रभुकर चरण तले से गोटे विषय को समर्पण करंतु आ निजको मध्य समर्पित हो आग को बढ़ंतु। आउ गोटे विषय जहाँकि आम लूक 10 तार 42 पदरे आम देखू सेठार लिखा जाए किंतु अल्प केतोटी बरং गोटे मात्र प्रयोजन मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिअछि आ ताहा ताहाठारु नियाजिब नाई। प्रभु एठारे कहउथबा विषय जेतेबेले मार्था प्रश्न करिछि सेतेबेले मार्था को से कहउछंती मरियम को संबंधी विषय किंतु अल्प केतोटी बरং गोटे मात्र आवश्यक बा गोटे मात्र प्रयोजन आ सेई प्रयोजनर विषय मरियम जहाँकि गोटे उत्तम भाग भावे मनोनीत करिअछि ताहा होछि प्रभुंकर चरण तले बसी प्रभुंकर रब शुणा प्रभुंकर शिक्षा प्राप्त हवा प्रभुंकर सत्यता जानिबा। हाँ प्रिय माने से गोटे विषय जदि आवश्यक बोले आपण जीवन रे मने करुछंती जे मरियम को सदृश्य प्रभुंकर पाद तले बसी तांकर रोब जदि शुणा से गोटे विषय को जदि आमे मनोनीत करवा मरियम को सदृश्य ताहाले ताहा हब आममानक निमंते उत्तम भाग। तेणुकरी जदि ए पर्यंत प्रभुंकर चरण तले बसिबार तांकर रोब शुणिबार जदि आपणक जीवन रे गोटे विषय रही जाइछि ताहाले से गोटे विषयर प्रयोजन बोली प्रभुंकर वाक्य रोब शुणु प्रभुंकर चरण तले जाए यही वाक्य अनुजाए यही वाक्यर सत्यतार आपण जीवन को आपण कढ़े नियंतु प्रभुंकर शक्ति साहाय्य। आउ गोटे विषय आमे देखिबा गीत संहिता 27 तार 4 सेठार लिखा जाए मु सदा प्रभु को सौंदर्य देखिबा पाई और ताहांको मंदिर रे अनुसंधान करिबा पाई जेपरि जावत जीवन सदाप्रभु को गृह रे बास करिबी यही एक विषय मु सदाप्रभु को निकट रे मागी अछि ताहा ही मु अन्वेषण करिबी। एठार गीत रचक दाऊद
କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାତ୍ର ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାଗିଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। କ'ଣ ତାହା? ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ବିଷୟ। ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନାମ ପଦବୀ, ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତଥାପି ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଯେପରି ବାସ କରିବା ବା ବାସ କରିବି ବୋଲି ସେ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମାଗିଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଥିବା ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତାହା ହେଉଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି। ଆମେ ଫିଲିପିଓ 3 ତାର 13ରେ এই ବିଷୟ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ 14ରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଫିଲିପିଓ 3 ତାର 14 ପଦରେ, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେଉଛି ମୋର ମନରୁ, ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପଣ ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମନରୁ ଦୂର କରିଦେବା। ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଫଳତା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବା, ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାକାରୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଦିନେ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ପୁଣି ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଭରସା ଦେଇ ସେ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବି କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ମୋର ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।